يوجد هنا أيضا نوع l'épithélium pseudo-stratifié avec les cellules ciliées ou calciformes. Donc ciliées هي خلايا توجد فيها شعيرات تتحرك بهذا الشكل. أين نجدها؟ نجدها في التخاشي أو في الأنبوب الهضمي التنفسي. Et les cellules calciformes أيضا توجد هنا في الأنبوب التنفسي، هي المفرزة للمخاط، الخلايا المفرزة للمخاط. Le prolongement de chaque cellule repose sur la lame basale. Le pôle apical n'atteint pas toujours la surface de l'épithélium. يعني شكل هذه les cellules ciliées et calciformes. طبعا يجب دائما أشرح لكم في ورقة هكذا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني prolongement de chaque cellule repose، يعني هكذا. طبعا la cellule نديرها بهذا الشكل. هذه هما الخلايا. لا لام بازال، هذه لا لام بازال هي القاعدة، يعني أسفل الخلية لو بول بازال. لا لام بازال تحتها يوجد لو تيسيو كونجونكتيف. مثل ما قلنا l'épithélium de revêtement، التغذية تعتمد على le tissu conjonctif qui se lie avec lui par la lame basale. يعني جميع الخلايا تتصل بلا لام بازال بهذا الشكل. لكن le pôle apical n'atteint pas toujours la surface de l'épithélium. donc الطبقة هذه الخارجية لا تصلها العديد من الخلايا، توجد من تصلها توجد من لا. يعني مثلا هنا تتم الإفرازات، هنا تتم الإفرازات مثلا بالنسبة للكالسيفورم. ولي سيلول سيليي يكون الشكل العكس. les cellules ciliées la lame basale, le tissu conjonctif est là, donc les cellules ciliées sont comme ça. Et c'est pas toujours, ils n'atteignent pas toujours la surface de l'épithélium, hein. C'est comme ça. Voilà. Les cellules ciliées, ce sont des cellules qui sont pas stables, hein, donc sont mobiles. Et vous allez étudier ça, les cellules ciliées et les cellules caliciformes, en tissu respiratoire en deuxième année, sinon dans la cytologie. Voilà. Donc, un cas exceptionnel, c'est l'épithélium de transition. Il se trouve dans la voie urinaire ou bien la vessie. Et voilà, l'épithélium de l'urètre, c'est pas النسيج الرحمي, c'est النسيج يوجد في الجهاز الإطراحي. نعم. urètre الإطراح, utérine الرحم. la voie urinaire, la vessie, la vessie يعني في المثانة, très malléable, peut se déformer. 3 types cellulaires. Très malléable يعني متغير, il peut se déformer. 3 types cellulaires بهذا الشكل. des cellules géantes superficielles. نعم. des cellules géantes superficielles, une raquette de cellules comme ça, et après dans la base des cellules cubiques. C'est ça, c'est comme ça. Il se forment. Ces détails sont très importants en histologie. Donc, on passe directement à la polarité cellulaire de l'épithélium de revêtement. La polarité يعني القطبية تكون بالنسبة إلى par rapport à la surface de l'épithélium, le pôle apical يعني العلوي, القطب العلوي, par rapport à la surface de l'épithélium. La membrane basale تكون في le pôle basal, les faces latérales في les cellules voisines. C'est ça. La différenciation morphologique de pôle apical. ماذا يحدث للبول apical؟ كيف يتميز؟ Les microvillosités. Ce sont des courtes invaginations recouvrant le pôle de cytoplasme. Elle augmente la surface cellulaire. يعني, voilà. Nombreuses et régulières plateaux striés في l'intestin. Irrégulières bordure de brosse, tubes rénaux. هذه مثل الزغبات المعوية. الزغبات المعوية هذه الميكروفيلوزيتي هما الزغبات تكون نومبروز irrégulière متساوية ومتعددة في l'épithélium
l'intestin, elle forme le plateau strié. تكون البلاطو strié في l'épithélium de l'intestinal. Ou elle peut être irrégulière, elle forme ce qu'on appelle la bordure en brasse dans le tube rénal. tube rénal يعني في الكلى. هذا أتى سؤال أعتقد في امتحاني. Où on trouve le plateau strié. Il te donne des choix, par exemple l'épithélium intestinal, le tube rénal. Donc il est très important de garder ces détails. Il y a aussi les cils vibratiles, expansion cytoplasmique mobile, pendulaire ou la ondulante, يعني تتحرك بشكل ondulaire ou bien comme ça, pendulaire. Donc la cile هي مثل الشعيرة. ها هو الشكل. ها هو. Elle se forme par une tige et corpuscule. La base c'est la corpuscule et ça c'est la tige. C'est ça. L'épithélium bronchique respiratoire, les cellules vibratiles نجدهم في l'épithélium bronchique respiratoire pseudostratifié cilié comme on a dit là. Les cellules ciliées, voilà, se trouvent là. L'épithélium bronchique respiratoire pseudostratifié au cilié. La trompe est urine, prismatique simple. On a dit aussi ça là, la prismatique simple. La trompe est urine. C'est ça. C'est ça les différenciations qui se trouvent au niveau de le pôle apical. Les stréliociles, longue expansion, يعني امتدادات طويلة, immobile, لا تتحرك. Elle n'a pas de base, corpuscule, يعني توجد فقط la tige. La fonction, elle a une fonction absorbante, يعني لديها fonction de امتصاص, يعني وظيفة امتصاص. تشكل يعني une touffe ou une mèche. La mèche يعني الغرة مثل ما نقول نحن. On dit la mèche نحن في الجزائر نقول la mèche يعني الشعر شكلها مثل la mèche. Elle se trouve dans l'épithélium du canal épiderme. يعني توجد الطبقة السفلية للجلد أو le derme. عندها une fonction absorbante. نجدها بكثرة عند ذوات البشرة الجافة ومنعدمة تقريبا عند ذوات البشرة الدهنية. C'est ça qui explique la fonction absorbante. Donc les cellules caliciformes, مثل ما تطرقنا لهم هنا من قبل caliciformes, cellules cylindriques, ne forment pas un seul épithélium, forment de calice هو هذا الشكل. وأقول لكم الشكل ماذا يشبه حبة الهندي. ها هو الشكل. عندها un noyau triangulaire, une base étroite. سأكبر لكم الرسم هكذا. La base elle est étroite, قاعدة مستوية. Le noyau triangulaire. Les vacuoles de myogène يعني هذو الحويصلات التي يوجد فيها المخاط. Elle se trouve dans les 2/3 apicales يعني في الجزء الثلثين العلويين فقط. هذه هي المميزات les cellules caliciformes. Le pôle apical elle a un pôle apical ouvert يعني مفتوح من أجل الإفرازات dans l'épithélium intestinal et l'épithélium respiratoire. Donc d'autres cellules pôle muqueux fermé يعني عندها cellule un pôle muqueux يعني مخاطي لكن fermé forme un seul épithélium, cellule cylindrique, شكل أسطواني. le noyau ovoïde يعني بيضاوي يوجد في الثلث السفلي. les vacuoles de mucigène elles se trouvent dans le tiers apical يعني العلوي. le pôle apical est fermé يعني مغلق. توجد في l'épithélium gastrique, ce sont des cellules muqueuses. L'épithélium gastrique يعني النسيج الهضمي. Le pôle basal, donc la différenciation morphologique de pôle basal. L'invagination forme plusieurs poches, contient de mitochondries dans le tube de Nephron. tube de Nephron هذا موجود
أين هو موجود لو تيب دو نيفرون؟ في الجهاز الإطراحي دائما. Ce sont des invagines forment plusieurs pages، يعني هم امتدادات تكون دي باش أو حويصلات contient des mitochondries، فيها العديد من الميتوكوندريات لإعطاء الطاقة، هذا هو الدور. لا فاس لاتيرال هذه فقط أمثلة، يعني لا يجب عليكم فهم الأمثلة أو البحث عن لا فونكسيون لو سيستيم comment dirais-je aussi l'anatomie مثلا de ce tube de Nifron. Non, ce sont juste des exemples. Peut-être il y a d'autres facultés que le prof ne donne pas des exemples. Notre prof ici, il ne donne des exemples. La face latérale interdégitée laisse des espaces intercellulaires. معناتها مثل المشط، يعني تأتي مثل المشط هكذا. La fonction, la cohésion, l'addition, le soutien et la rigidité. Donc دورها الصلابة في les faces latérales. Les faces latérales تحدث فيها تمايز بين خلية وخلية من أجل لا كويزيون الربط، لا ديزيتيفيتي أوسي الربط، سوتيان الدعم، لا ريجيديتي الصلابة. الانترديجيتاسيون تحدث بهذه الطريقة التشابك. Engerment des expansions cellulaires، elles pénètrent dans les invaginations cellulaires، يعني كل خلية وخلية تخرج des invaginations أو امتدادات تدخل في امتدادات الخلية الأخرى. وتوجد أيضا les jonctions cellulaires. les jonctions cellulaires توجد tight junction، gap junction، les dysmosons. donc هذه jonction cellulaire لن أشرحها في هذه النقطة لأنها أكبر بكثير مما هو مكتوب هنا. سأخصص لها درس les jonctions cellulaires في مادة السيتولوجي. سأخصص لها درس خاص لأن الحديث سيطول والفيديو طال كثيرا. درس البيتيليوم دو ريفيتمون من أطول الدروس، توجد العديد من الأنسجة في الجسم. صراحة نحن قمنا به في 3 ساعات، إذا أنا استطعت تلخيصه يعني في هذا الوقت. سأقسمه على كذا فيديو. لي جونكسيون سيلولير هنا توجد 4 أنواع يعني منها. سأشرح لكم بالتفصيل بواسطة خريطة ذهنية كل شيء عن الجونكسيون سيلولير، يعني سأعود لها. أنتم يعني حاولوا فهمها حتى أخصص الفيديو في أقرب وقت. ننتقل إلى آخر نقطة في الدرس، يعني ما هي لي فونكسيون أو وظائف l'épithélium de revêtement. La protection, il a une protection mécanique chimique contre la radiation. Donc la mécanique dans l'épiderme أو في الجلد بواسطة la kératine buccale de stratification de l'épithélium، يعني buccale يعني الفم محاط بنسيج épithélium de revêtement يحمي الفم. chimique في la voie urinaire et l'estomac contre l'HCl، يعني l'estomac recouverte par un épithélium de revêtement pour la protéger contre l'HCl et la voie urinaire pour la protéger aux échanges des urines، يعني في إطراح البول تحمي النسيج أو نعم تحمي القنوات الإطراحية. contre radiation l'épiderme fait des cellules pigmentaires تحمينا من الإشعاعات. لديه أيضا دور l'absorption dans l'épithélium intestinal et rénal، يعني الامتصاص في المعوي والإطراحي. les échanges les cellules alvéolaires l'endothélium vasculaire. الفيولير يعني موجودة في الحويصلات الرئوية، l'endothélium vasculaire يعني في الأوعية الدموية. les échanges de l'O2 et le CO2. l'excrétion يعني الإطراح أو الإفرازات. cellules intestinales muqueuses la rénale les déchets. la voie fonction sensorielle l'épiderme فيها des terminaisons nerveuses، يعني الجلد فيه des terminaisons nerveuses نهايات عصبية تؤدي إلى la fonction sensorielle أو الإحساس. و la buccale les bourgeons de goût فيها مراكز تذوق. la propriété ou les propriétés أي ما هي الخصائص. le renouvellement cellule peut différencier multiples en méthode assurée par les cellules souches et basales germinatives. donc le renouvellement يحدث عبر انقسامات متساوية من les cellules souches basales، يعني تكون في الخلايا القاعدية البدائية. la nutrition تكون بواسطة le tissu conjonctif. la plasticité يعني الليونة
modification morphologique, adaptation des tissus مثلا في الافوا بوكال، في المعدة، في الانتستين، كلها تمتاز بالميول الليونة عفوا. la cohésion par les jonctions intercellulaires, c'est un cours très très important que je vais entamer inchallah dans un cours comme un cours d'histologie, en même temps cours de physiologie, en même temps un cours de cytologie. Donc j'ai préparé le cours, j'ai préparé المايند ماب الخريطة الذهنية، وفيديو الخريطة الذهنية قادم بإذن الله سأصوره قريبا جدا. إذا أشكركم على المتابعة، وهذا الفيديو سأحاول قسمه على جزئين على ما أظن، لأنه الآن هو تقريبا 30 دقيقة، تقسمه 15 دقيقة 15 دقيقة. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا أول درس، وتوجد الدروس الأخرى لمادة الإستولوجي. مثل ما ترون أنها مادة لينة سهلة بسيطة جدا. أتمنى أني أفدتكم ولو بقليل، وأعتذر طبعا عن قلة علمي ببعض المصطلحات يعني، وإن كان يعني حاولت أن أنقح لكم هذا الدرس واخترت لكم مصطلحات بسيطة من أجل الفهم. لا تنسون من صالح دعائكم، ولا تنسون أيضا من الدعم في القناة يعني لكي نستطيع المواصلة، لأنه يعني أنا لم أبدأ القناة في فصل الصيف يعني لأستطيع تصوير العديد من الفيديوهات يعني بدأتها مع العودة إلى الدراسة، وهذا يعني طبعا لن يعني على حساب دراستي، يعني حاولت تقسيم الوقت يعني بشكل ناجح. إن شاء الله أكون أفدتكم. وشكرا على المتابعة، ونلتقي بإذن الله في فيديو قادم.